But the man I'm talking about, lui, il n'a pas divisé les eaux. he didn't part the sea into Il a two. marché sur les He eaux. walked on the Il a sea. marché He sur les walked on eaux. the sea. Il a marché He sur walked les eaux. on the sea. Magudi lava Atuma lagadia sota. Et voilà maintenant un. And here is another one. Un aveugle. A blind man. Né de naissance aveugle. He was born blind. Les disciples ont demandé à Jésus, The disciples asked Jesus, pourquoi est-il aveugle? Master, why is this man blind? C'est parce que ses parents ont péché. Is it that his parents sinned? C'est parce qu'il a péché. Is it that he also committed a sin? Jésus leur répondit, And there the master replied and said, celui-ci est aveugle, that one is blind, afin que la gloire du Fils de l'homme soit révélée. for the glory of the Son of Man to be revealed. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 3 And the Bible says in 1 John chapter 3 que Jésus est venu that Jesus came pour détruire les œuvres to du diable. destroy the works of the devil. Détruire les To œuvres du destroy the works of the devil. Détruire les To œuvres du diable. destroy the works of the devil. Voilà pourquoi Jésus est venu, That's the reason why our master came. pour détruire les œuvres du To diable dans ta destroy vie. the works of the devil in your life. C'est pourquoi si tu es en Jésus, That is why if you are in Jesus, tu es déjà victorieux. you are already Parce victorious. que Jésus détruit les œuvres Because du diable Jesus dans ta already vie. defeated the works of the devil in your life. Aïe, 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 aïe. Il a pris de la boue. He took mud. He Il a took from the craché. dust. He spat on it. C'était un acte prophétique. That was a prophetic action. Aujourd'hui, si un pasteur fait ça, Nowadays, if any pastor does that, he takes mud, he spits on it. disgusting. They will say, this is disgusting. Man, what are you doing? How can you, a pastor, spit on something and put it on somebody's eyes? Pourquoi Jésus a fait ça? Why did Jesus do that? Parce que l'enfant est né sans yeux. The man was born without eyes. Mais l'homme a été fait à partir de But la let me terre. tell you, what did the Lord take to make man? Donc, il a pris la He terre. took the same mold man was made from. Le crachat, He spat on it, c'était l'eau de la vie. which was the water of life. Il a craché. He spat on it. The saliva Et was il the lui a symbol donné des of the nouveaux water of yeux. life. And he gave him new eyes. Quand le miracle a eu lieu, When the miracle took place, l'enfant n'a pas vu sur place. the man didn't see on the spot. Souvent, vous êtes trop pressé. Sometimes you are too much in a hurry. Quand on a prié pour vous, When we have prayed for you, vous voulez le miracle tout de suite. you want the miracle instantly. Sap, sap. Sharp, sharp. Sharp, Pata, sharp. pata. Pata, pata. No. Non. Il y a eu un temps. There was a time. Jésus lui a dit, Jesus told him, va go te laver and wash yourself au puits Siloé. in the pool Siloé, of Siloé. qui veut dire envoyé. That means in Hebrew, sent. Quand Dieu parle sur ta vie, When God speaks on your life, il veut t'envoyer He wants to send you thereafter. afin que tu prêches That you l'évangile, may preach the gospel. afin que tu annonces la bonne That you may nouvelle. announce the good news. Il veut t'envoyer After that, God wants to send you comme un disciple de as a Jésus-Christ. disciple of Christ. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus-Christ ici? Are there disciples in this place? Faites du bruit. Make some noise. Oh, pasteur, Oh, pastor. quand les gens du village When the people from the village, ont vu l'enfant, they saw the former blind man. ils ont dit non, c'est pas lui. They said, no, it can't be. It's C'est not the pas one. lui. Mba, that's Il lui not the ressemble. man. It looks like that one. Je vais dire à quelqu'un, I want to tell you,
Je peux prophétiser? Can I prophesy? Quand Dieu va amener ton miracle, When God will bring your miracle, les gens ne te reconnaîtront people plus. will not recognize you. Ils vont se demander, They will ask themselves, est-ce que c'est elle? is it that woman? C'est Okechi? Is it Okechi? C'est Angwa? Is it Okwabidis? On l'a vu ici. No, we saw her yesterday. Yes. C'est elle qui est dans la hammer. She's the one that is in that Oma today. Oh. C'est Okechi dans la hammer. It's Okechi that is driving that Oma Jeep. Ses cheveux ont changé. Her hair got changed. Son vêtement a changé. The dress is changed. Parce que Dieu l'a béni. Why? Because God has encountered and blessed Okechi. Élevé. God has lifted her up. Je vais dire à quelqu'un, I want to tell somebody, Dieu va te bénir. God will bless you. La télévision va venir filmer. And the media, they will come and record you. Parce que ce sera incroyable. Because it will be a very incredible miracle. Ce sera incroyable. Incredible. On va écrire sur toi. They will write a book about you. Parce que d'où tu viens, Because where you are coming from, c'était pas possible que tu sois là. it was not possible for something good to come out of that place. Et tu vas glorifier Jésus. And then you will give glory to the Lord. Si c'est de toi qu'il s'agit, dis If je I'm talking reçois. about you, say I receive it. Je reçois. I receive it. Ils ont dit, They said, il faut l'envoyer chez les sacrificateurs. no, take that man to the priest. Ton miracle va étonner même You les know, plus grands pasteurs du Nigeria. Even the greatest pastors in Nigeria will be shocked because of your miracle. On va prendre ça comme un témoignage. And your miracle will become a national testimony. Accroche-toi à Jésus. Stick to Jesus. Vous voyez, il y a une femme There was a woman, pauvre, une veuve. very poor, broke, Elle a avait widow. sept enfants. She had 7 children. Elle n'avait plus rien à manger. She had nothing even to eat. Elle a appelé la radio dans mon pays là. And she called my radio, the phone line. Et puis, And elle a fait un appel. she made a call. Vraiment, si quelqu'un peut m'aider And when she called, she said, if there's anyone that can help me à donner à manger à mes enfants, to feed my children, vraiment, really, ça me fera plaisir. that will really please me. Et ce jour-là, il y a un commerçant musulman qui écoutait la And on radio. that day, there was a Muslim trader listening to the radio. Et le musulman a appelé tous ses serviteurs. And that allergy called Les commerçants. all his sales boys. Il dit, prenez du riz, He said, oh yeah, take du rice, milk, sardines, take tout ce qu'il faut. sardine, everything. Mettez dans le camion. Put it in a truck. Et quand vous irez chez la And dame, when you will go to that woman's place, vous lui donnez. just give it to her. Et si elle demande, If she asks, quand elle demandera, mais qui t'a donné ça? when she will ask, where does this come from? Tu lui dis que c'est le diable qui t'a envoyé ça. You will tell her that it's the devil who sent it to you. Quand ils sont arrivés chez la femme, And when they got to the woman's place, la femme a ouvert la porte. the woman opened the door. Elle a vu, waouh! And she saw, wow. Elle a dit, elle a commencé à prendre les choses. And she started taking the Elle a mis stuffs. le lait, She took the stuffs, the meat, les sodas, the le rice, riz, macaroni. the soft drink, tout, the spaghetti, tout. everything. Et puis, un moment, At a certain time, les hommes qui ont amené ça, the men who brought all the ils disent, stuff, mais madame, they say, Madam, madame, wait. tu prends les choses comme ça, tu mets. You are just taking things you put in your house. Et puis tu ne demandes pas qui a envoyé. And you don't even ask who brought those things. Et la dame a dit, You know what the woman said? même si c'est le diable qui a envoyé, Even if it's the devil who brought it, Dieu qui a fait it's ça God pour who moi. made it for me. Est-ce que tu sais que Dieu peut utiliser le diable pour Do te you know bénir? that when God chooses to bless you, He can even use the devil? Do you know You that? agree with me? Do you agree with Clap me? your hands for Jesus. Put your hands together for Jesus. Le diable est un menteur. The devil is a liar. C'est un pion que Dieu lui-même utilise. The devil sometimes is a tool into God's hand.
N'ayez pas peur de lui. Don't even be afraid of him. Parce que Dieu l'utilise pour ton God is élévation. using him as an instrument of your elevation. Je peux avoir une personne? Can I have someone? Is there anyone that can come? Okay, Viens, come. viens, Come. rapidement. Quick. Come. Stand here. Stand here. Tu es un francophone. Oh, he speaks French. Appelez, c'est That's un good. francophone. He speak French. Applaudissez le Seigneur. Oh, that's good. Put your hands together for the Lord. Ça va? Okay. You see, there are going to be a lot of francophones in this church. So many francophones will attend this church. I prophesy in Jesus' name. I'm prophesying, and it is coming to pass. Regarde ce que le diable fait. See what the devil does. Quand le diable vient contre toi, When the devil comes against you, il appuie ta tête. he's just pushing your head down, Il veut te faire mal. and he wants to hurt you. Il appuie ton dos. He's pressing your back, Il frappe tes pieds. and he hits your leg, Il te pousse par terre. and he pushes you down. Mais il ne sait pas But he doesn't know one thing, qu'il t'a mis dans la meilleure position that he put you in the best position pour adorer ton to Dieu. worship God. Pour adorer ton To Dieu. worship God. Pour adorer ton To Dieu. worship God. Pour adorer ton Dieu. To worship God. Pour adorer ton To Dieu. worship God. Tu es béni. C'est dans les moments difficiles It's in difficult times que ton adoration touche le cœur de that Dieu. your worship touches heaven. Écoutez, je vais terminer, le temps file. Let me close it. We are left with very few minutes. Il y a tellement de révélations. There are so many revelations before me. Mais je vais aller vers la fin. Let me cut it short. À la fin, cet enfant a cherché Jésus. At the end, that man started looking for Jesus Parce qu'il ne savait pas que c'était Jésus. because he didn't know that was Jesus who healed him of his blindness. Ses parents avaient peur de témoigner His parents were even afraid to testify que c'était leur enfant. that was their child. Vous savez, Dieu va vous élever. You know, God will so much lift you up. Même dans ta famille, les gens auront peur de toi. Even your own father or your mother will be afraid of you. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Ils avaient peur. They were afraid of the child. Il a dit, He said, es-tu le fils de Dieu? are you the son of God, Afin que je puisse croire en lui. that I may believe in him? Et Jésus lui dit, And Jesus answered and said, oui, je suis le fils yes, de I Dieu. am the child of God. Il dit, crois-tu au fils de Dieu? And he asked him, do you believe in the Son of God? Et alors l'aveugle s'est And prosterné. there the blind man knelt down. Prosternons-nous devant Jésus. We have to bow down before God. Prosternons-nous devant We need Jésus. to learn to bow down before God. Parce qu'il est celui qui accomplit tous les Because miracles. he's the doer of the miracles. Il a multiplié le pain. He multiplied the bread. Mais But les disciples n'ont rien fait. the disciples didn't do anything. Mais dans la barque, But in the boat, quand il a parlé à la when he tempête spoke to the wind, et que les disciples ont vu, and when the disciples saw, ils sont venus se they prosterner came devant to lui. bow before Jesus. Vous savez, il y a différents miracles. You know, there are so many types of miracles. Il y a les miracles de la foule There are crowds miracles, et il y a les miracles des disciples. but there are disciple kind of miracles. Sois un disciple You got to be a disciple pour voir les grands miracles for de you to Jésus. see great miracles of Jesus. Ha! Amen. Amen. Je conclue avec ça. Let me conclude with this. Vous savez, dans la vie, You know, in life, Dieu nous a donné la parole God gave us the word pour un tout. for us to be everything we want to be. Sanctifié, For holiness, you have the word. pour prier, For prayer, you have the word. pour être délivré, For healing, deliverance, you have the word. pour aussi avoir dans le succès, And also to succeed, pour avoir l'argent. to have money. Maintenant, c'est à chacun de comprendre. But it is left to you to understand.
Parmi nous, Among us here, il y a des gens qui comprendront, there are people that will understand, il y a des gens qui ne comprendront pas. but some also will not understand. C'est pourquoi la parole de Dieu insiste. That is why the word of God exists. Regardez, Look, Jacob Jacob a voulu être béni. wanted to be blessed. La Bible dit And the Bible says qu'il a lutté avec l'ange he wrestled with an angel toute la nuit. all night long. L'ange l'a tapé And the angel hit him. et il a commencé à boiter. And he started walking like Mais il a a dit, je ne te laisse He pas said, I will not let you go jusqu'à ce que tu me bénisses. until you bless me. La Bible dit, The Bible says, au petit matin, at dawn, Dieu a béni Jacob in the cool of the day, God blessed Jacob. et son nom est devenu Israël. And his name was turned from Jacob into Israel. Mais regardez un autre homme, But see, another man, il s'appelle Gédéon. his name is Gideon. Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, When the angel appeared to Gideon, Gédéon n'a pas lutté. Gideon did not wrestle. Il a dit, He only said, si tu es Dieu, if you are God, laisse-moi aller prendre mon offrande let me go get my offering et revenir vers toi. and come back to you. Gédéon Gideon a fait attendre Dieu. he kept God waiting. À cause de l'offrande, Because of the offering, Dieu a attendu Gédéon. our God waited for Gideon. Hey, hey, hey. Deux sortes de bénédictions. Two types of blessings. Il y a des bénédictions. There are blessings Tu n'as pas besoin de lutter. that you need no wrestle. Quand tu as prié, After you have prayed, plus ton offrande, plus your offering, c'est exaucé. it is done. Il y a des gens qui vont prier But there are some that will pray sans offrande. without offering, Ils vont faire une année. and they will spend a year in the same case. C'est pourquoi il y a des différences de bénédictions. That dans is l'Église. why in blessings we experience different things. Il y a des gens qui savent provoquer Dieu. There are people that know how to provoke Elohim. Ils savent provoquer Dieu. They know how to provoke Adonai. Ils provoquent Dieu par leur offrande. They can provoke God with their offering. Comme Salomon, Like Solomon, comme Gédéon. like Gideon. Tu peux prier, You can pray. tu vas avoir. You will have. Mais moi, je vais prier avec mon offrande. But if I pray with my offering, Je vais avoir avant toi. I will possess more than you. Je parle à quelqu'un. And I'm talking to somebody. Je voudrais maintenant Now I want des gens qui voudraient se connecter à moi anyone that want to connect to the words, et se connecter à mon and to onction connect présidentielle. to the presidential grace. Vous savez, See, let me tell you j'ai something. prié pour beaucoup d'hommes politiques. I prayed for many political people. J'ai prié pour beaucoup I d'entrepreneurs dans prayed mon for pays. many politicians, Et leur vie a changé. and their life got changed. Je n'ai pas voulu naître président, fils de président. I didn't choose to be born as the son of a president. No, Non. it's not a choice. C'est Dieu qui l'a It fait. is God who wanted it to be so. Et il a dit, l'onction que je te donne, And he said, the anointing which I give to you, ce n'est pas pour toi, it is not for you. mais c'est pour mon peuple. It's for my people. Toi, tu n'as pas besoin d'être riche. You don't need to be rich. Mais si par ton canal, le peuple est riche, But if through you the people is rich, ils te béniront, tu they seras will riche. bless you in return and you will become then rich.